नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार व मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तेफाक व इत्तेहाद वाली और पाकीज़ ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे अहबाब वॉइस मेल करते रहते हैं, मैसेज वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं। बराह रास्त भी कितनी अहबाब दोस्त अहबाब ने पूछा था जॉब और रिश्तों के हवाले से, ऐसे ही कारोबार की बंदिश के हवाले से, दुकान की बंदिश के हवाले से कोई बेहतरीन किस्म का अमल और वजीफ़ा बताएं। तो प्यारे सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपको कुरान मजीद सूरह यासीन, जो कुरान मजीद का दिल है, ठीक है, इसका एक बहुत ही मुजर्रब और बेहतरीन किस्म का ऐसा अमल और वजीफ़ा बतलाने लगा हूँ कि जो आपकी तमाम मुश्किलात के लिए काफ़ी है। प्यारे सामीन व नाज़रीन, मैं बारहा तज़किरा कर चुका हूँ। बहुत सारे अहबाब मेरी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पूछते रहते हैं, मुख्तलिफ़ वज़ाइफ पूछते रहते हैं, बहुत कुछ पूछते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कम से कम 2 से ढाई घंटे सर्फ करके तमाम वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में जितने लोग लिखते हैं, यानी सैकड़ों लोग होते हैं, मैं हर एक का जवाब देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद जवाब देता हूँ। उनके मसाइल सुन के, उनकी बातें सुन के बसा वक़्त 2 दिन भी लग जाते हैं। उनके मसला सुन के उसके मुताबिक जो भी वजीफ़ा जिस तरह का भी उनका मसला हो उसके मुताबिक, उसकी नौईद के मुताबिक जवाब देता हूँ। सिर्फ़ आपसे इतनी गुजारिश है कि आप कोई भी मसला पूछें, कोई बात पूछें, अपना अगर नाम आपने लिखना है तो अच्छी बात है, अगर नाम नहीं भी लिखते लेकिन अपनी कंट्री का और अपनी सिटी का नाम लाजमी लिखा करें कि मैं फ़लाँ इलाके से हूँ या फ़लाँ सिटी से हूँ, फ़लाँ कंट्री से हूँ और मेरा ये मसला है। तो प्यारे सामीन और नाज़रीन, अमल और वजीफ़ा ये है कि आपको रिश्तों के मसाइल हैं, आपकी बेटियां हैं, बेटे हैं, उनके रिश्तों के मसाइल हैं, या रिश्ते तो उनके हो चुके हैं, शादी के मसाइल हैं, बिलखुसूस जॉब के मसाइल हैं, या आप जॉब में तरक्की चाहते हैं, या कोई आपकी जॉब लगी हुई है लेकिन आपको निकालने की बातें करते हैं कि आपको हम जॉब से फ़ारग कर देंगे। यानी जॉब के मसले में, रिज़्क़ के मसले में, किसी भी परेशानी में कोई भी आपका मसला हो, उसके लिए बेहतरीन किस्म का अमल है। इस अमल को आप फजर की नमाज़ के बाद करें अगर आपके पास टाइम है। इस तरह आप फजर की नमाज़ से पहले तहज्जुद के वक़्त करें। इस तरह आप इशा की नमाज़ के बाद। ये 3 टाइम बताने का मकसद ये है कि इस 3 टाइमों में इंसान बिल्कुल अकेला होता है, तन्हाई में होता है, यकसू होता है और पूरे वसूख, यकीन, एतमाद के साथ बग़ैर किसी से बात कलाम हेलो हाई किए हुए पढ़ सकता है। तो आपको कोई भी टाइम जो है ना फ्री हो, जिसमें आप जो है ना कम से कम आधा घंटा 40 मिनट फ्री हो, तो ये अमल और वजीफ़ा आप पढ़ सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये होगा, आपने सबसे पहले 2 रकात सलात हाजत के नवाफ़िल अदा करने हैं, फिर क़िबले की तरफ उसी हालत में बैठकर सूरह यासीन पारा नंबर 22, चूँकि आपको इल्म में है कि सूरह यासीन में 7 जगहों के ऊपर, 7 मुकामात के ऊपर लफ्ज़ मुबीन है। हर मुबीन के ऊपर बेहतर ये है कि आप नमन कर दें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 जब आपने नंबर लगा दिए, अब आप 1 मरतबा या 3 दफ़ा या 5 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के सूरह यासीन शुरू करें। जब पहले सूरह यासीन के मुबीन पर आप पहुँचेंगे तो पहले आपने 7 दफ़ा मुबीन पढ़ना है, मुबीन मुबीन या मुबीन या मुबीन या मुबीन, ठीक है। आपका जो भी मसला है, जो भी मुश्किल है, शादी ब्याह की या किसी भी किस्म की नौईद का आपको मसला है, उसका तसव्वुर करके, चूँकि मुबीन का माने होता है खोलना, खुल्लम खुला वाज़े, ठीक है। अदुव्वु मुबीन के शैतान आपका खुल्लम खुला और वाज़े दुश्मन है। आप ये तसव्वुर किया करें कि ए अल्लाह हमारे रिश्ते को खोल दे, बेटी के रिश्ते को खोल दे, ए अल्लाह हमारे रिज़्क़ को खोल दे, इस मेरे बेटे को या अल्लाह जॉब की ज़रूरत है, इसके लिए जॉब का बंदोबस्त फरमा, इसके लिए कोई अच्छी मुलाज़मत और जॉब खोल दे। ये तसव्वुर करके, ठीक है। 7 मरतबा मुबीन मुबीन या मुबीनू या मुबीनू या मुबीनू ऐसे पढ़ना है।
اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ سورہ قریش تلاوت کرنی ہے، اور سورہ قریش میں وَآمَنَهُم مِّن خوف پہ نا یہ تصور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پھر شروع سے پڑھیں، اور یہ بہترین اور مجرب آزمودہ طریقہ ہے، دوبارہ شروع سے پڑھنی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اب دوسرے جب مبین پہ پہنچیں گے وہاں پر بھی ایسے ہی کرنا ہے، 7 دفعہ پہلے مبین یہ تصور کر کے، اس کے بعد 7 دفعہ سورہ قریش، پھر دوبارہ شروع سے۔ ایسے جو 7واں مبین ہے، ٹھیک ہے، 7ویں مبین پہ بھی آپ نے یہی عمل کر کے دوبارہ شروع سے آخر تک تلاوت کرنی ہے 8ویں دفعہ۔ ایک طریقہ یہ ہے، اس کے بعد دعا کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ پہلے مبین پر جب 7 دفعہ مبین پڑھ کے 7 دفعہ سورہ قریش تلاوت کر کے آپ واپس نہ آئیں، آگے جائیں، ٹھیک ہے، آگے دوسرے مبین پہ اسی طرح مبین پڑھنا ہے اور 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے دعا کر کے پھر آگے جائیں، تیسرے، چوتھا، 5واں، 6ٹھے ایسے کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اور آسانی ہے، بہت سارے دوست احباب کو میں نے ایسے بتایا تھا، الحمدللہ ان کے مسئلے مسائل حل ہوئے ہیں، کہ پہلے مبین پہ آپ 1 دفعہ سورہ قریش پڑھیں، دوسرے پہ 2 دفعہ پڑھیں، تیسرے پہ 3 دفعہ، چوتھے پہ 4 دفعہ، 5ویں پہ 5 دفعہ، 6ٹھے پہ 6 دفعہ، اور 7ویں مبین پہ 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے آگے ہی جائیں ایسے۔ ان میں سے جو بھی آپ کو طریقہ آسان لگے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا وقت زیادہ فری ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو آپ وہ سب سے پہلے والا طریقہ بہت ہی آزمودہ مجرب طریقہ ہے کہ ہر بار شروع سے سورہ یاسین آخر تک پڑھنی ہے، یعنی دوسرے مبین تک، پھر تیسرے تک، چوتھے تک۔ پیارے سامعین، بہت ہی بہترین، لاجواب، بے مثال اور باکمال عمل اور وظیفہ ہے، یہ کبھی ہٹا نہیں جاتا۔ یہ 41 دن 41 ڈیز کی نیند سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خواتین نے اگر شروع کرنا ہو، درمیان کے میں ان کے جو پیریڈز آتے ہیں ان کو درمیان سے جو ہے نا مانس کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا 20 دن کر لیا، اس کے بعد 5 دن پیریڈز کے وہ نکال دیے، آگے جو شروع کریں گے وہ 21واں دن شمار کریں گے، ایسے انہوں نے 41 دن کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سورہ یاسین کا یہ عمل اور وظیفہ پورا ہونے سے پہلے اللہ آپ کی مسائل کو، پریشانی کو حل فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ، میرے جتنے سامعین، ناظرین، ویوز ہیں، اے اللہ امت مسلمہ کے جتنے مسئلے مسائل، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے تو دور فرما، حل فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان، بالخصوص میرے سامعین، ناظرین اور ویوز کے کوئی اللہ رزق میں، جاب میں، ملازمت میں، کاروبار میں، یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ ان کی یا اللہ پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مجبوریوں کو یا اللہ تو حل فرما، دور فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں نہیں، انہیں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے، شریر لوگوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ آسمانی اور زمینی آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔